Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the day 11 of PWA Ramadan Kids series. Today, Kirat will be presented by Muhammad Maz, Kirat with translation by Yahya Sadiq and a Naat by Zoya Zainab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Alif Lam Ra. These are the verses of the clear book. Indeed, we have sent it down as an Arabic Quran so that you may understand. We relate to you, O Prophet, the best of stories through our revelation of this Quran. Through before this you were totally unaware of them. Remember when Joseph said to his father, "Oh my dear father, indeed I dreamt of 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrating to me." He replied, "Oh my dear son, do not relate your vision to your brothers, or they will devise a plot against you. Surely Satan is a sworn enemy to humankind." Sadaqallahul Azim. मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो. मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो. मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो. मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो. मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में. मसाजिद में मजालिस
खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। ज़माना ढल रहा है मग़रबी तहज़ीब में, लेकिन ज़माना ढल रहा है मग़रबी तहज़ीब में, लेकिन मेरा हर रंग में ढल जाना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है। मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है। जफ़ा करना वफ़ा करना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो।